अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका जो जवाब है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में क्या ये मुज़ाकरात की बहाली का कोई इम्कान है और बजट के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसराइल अभी भी दुनिया के अमन का दुश्मन बना बैठा है। जो जंग बंदी हुई है उसके बाद भी इसराइल छेड़छाड़ कर रहा है उस जंग बंदी के मुआहदे से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से, वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो लोकल क़यादत है, ज़रा उसका पर्सपेक्टिव लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज़ करते हैं बजट की। चूँकि इस वक्त तमाम डिस्कशंस हैं कमेटी के अंदर, तमाम मामलात हैं, शिक बाय शिक हर चीज़ पर गौर हो रहा है और इसी हफ्ते इस बजट को पास भी कराना है। इसी दौरान हुकूमत और अपोजिशन के हमने बहुत सारे ऐसे विजुअल्स देखे, ऐसे मनाजिर देखे जो एक हेल्दी सियासत की तरफ जो है इशारा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक इमेज देखा जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अचकज़ई साहब के पास जाते हैं और उनसे हाथ मिलाया है, उनकी सीट पर गए हैं, साथ गौहर खान साहब भी थे, साथ असद कैसर साहब भी थे। ये अच्छे विजुअल्स हैं जी। बुरी सी बुरी सियासत के वक्त भी पोलराइज से जितना भी माहौल हो, लेकिन इस तरह के जो इंगेजमेंट्स हैं वो होती रहनी चाहिए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में 90s में भी बहुत पोलराइज इन्वायरमेंट था, लेकिन उस वक्त भी जो सियासी क़यादत थी वो आपस में राब्ते रखा करती थी। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश जो हुई है, ज़रा उस हवाले से आपको सुनवाते हैं कि वो क्या बात की गई, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई और क्या ऑफर दी गई। कोई लड़ाई नहीं, इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत में डायलॉग जो है ये एक बुनियादी चीज़ होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हाउस में इन्हें ये ऑफर की है, हमें मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करना चाहिए और जिस इशू पे भी चाहते हैं आप बात करें, हर तरह की बात सुनने को और करने को जो है वो तैयार। इस वक्त जो कोशिश हो रही है और हमारी तरफ से जो पेशकश की गई है, जो कि इंतहाई संजीदा है कि हम बैठे, अपोजिशन लीडर को, बाकी लोगों को, इनके सीनियर लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर के सामने बिठाएं और जब ये बैठेंगे तो फिर कोई कदगन नहीं है कि ये क्या बात कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल मीटिंग है। दे हैव ऑल दी अथॉरिटी एंड लिबर्टी एंड फ्रीडम कि वो बिल्कुल खुल के बात करें, अपना नुक्ता नजर दें, अपनी जो भी उन्होंने दिल की बात करनी है प्राइम मिनिस्टर से करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि पहली बात तो है कि इमरान खान साहब से मुलाकात, उन तक जो एक्सेस है उसको यकीनी बनाया जाए और जो दीगर फिर इलेक्शन से रिलेटेड उनके अमूर हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू होनी चाहिए है। तो ये रिस्पॉन्स है तहरीक इंसाफ का हुकूमत की इस ऑफ़र के जवाब में। मुलाहिज़ा कीजिए। हम वजीर आजम की स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं, लेकिन बड़ा अरसा से ये मैटर पेंडिंग है, कल हो रही है, इसमें देर किस बात की है? हमारे मुतालिबात तो बड़े सिंपल है। हमने कभी जाती एजेंडा तो पुट किया नहीं है। हमने तो फकत इतना कहा है कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे जो हक है वो हमें दे। हमने अपनी लीडर तक एक्सेस मांगा है। हम चाहते हैं कि मुल्क में मिसाकी जमहूरियत हो। मिसाकी जमहूरियत का मतलब यह है कि सबको जो है लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड हो, किसी के साथ जो है इंतकाम न हो, अदलिया आज़ाद हो और मुल्क में पार्लियामेंट मजबूत पार्लियामेंट। तो हम एक हकीकी जमहूरियत के लिए, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए हर वक्त बात करनी। तहरीक इंसाफ बार बार इमरान खान साहब से मुलाकात की बात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट हो, इनिशियली कहा गया कि जब तक मुलाकात नहीं होगी वो बजट पेश नहीं किया जाएगा, फिर वो बजट पेश कर दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब 3 महीने तक का ये बजट है, इस दौरान मुलाकात होनी चाहिए है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ममलिकत बराए कानून साहब, बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं, MNA है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा वफाकी काबीना के अंदर जो तब्दीलियों की चहमगोइयाँ भी हैं, इसके हवाले से भी हम पूछेंगे बैरिस्टर साहब आपसे। सबसे पहली बात तो ये जो मुज़ाकरात की आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ये बजट पास कराने के लिए ख़ास तौर पे इस वक्त जो है ये आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई हमें वाज़े इशारे नज़र नहीं आ रहे। वैसे हमने देखा जी कि बयानात दिए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब मिलने के लिए भी गए, पर ये तो लग रहा है जैसे एक बस ज़ाहिरी सी कार्रवाई है। सीरियस कोशिश क्या उसके हमारे पास इंडिकेटर्स हैं कि जी हुकूमत सीरियस कोशिश कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हुकूमत की संजीदगी जो है उसका इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने मुतबातिर तौर पे और हमारी पार्टी के दीगर जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी बाशमूल मैं ख़ुद अगर उसमें बात कहूँ कि हमने इनको मुज़ाकरात की दावत दी और एक नहीं मुतअद्दिद बार दी और खुलूस नीयत से दी और साफ़ नीयत से ये दावत दी गई कि आएँ, बैठें, बैठ के ही सियासी मसलों का हल सियासी बैठकों में है और आपको बैठना होगा, आज नहीं तो कल, बल्कि आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब
بات ہوئی چارج ایکسپینس کے اوپر، تو اس پہ پھر میں نے اپنی بات میں یہ بات میں نے کی اپنی تقریر میں نے کہا کہ ہمیں آج نہیں تو کل بیٹھنا ہوگا اور میثاق پاکستان یا میثاق استحکام پاکستان یا میثاق جمہوریت 2.0 کہہ لیں، کسی نہ کسی دیکھیں کچھ پیرامیٹرز طے کرنے کے لیے، کوئی بات چیت آگے بڑھانے کے لیے آپ کو بیٹھنا ضروری ہے. اس سے ایگری تو یہ کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس چیز سے کتراتے ہیں. ان کو رستہ نہیں دیتے نا سیاسی طور پہ، آپ ان کو رستہ ہی نہیں دیتے سیاسی طور پہ. مطلب اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب سے ملاقات آپ کرواتے ہیں تو وہ بھی اپنے ووٹر کو، اپنی قیادت کو کچھ کہنے جوگے ہوں کہ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا. مجھے مثال کے طور پہ بتائیں، بجٹ پاس کرنا ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی ٹورڈز دا پیپل آف دیٹ پروونس. اب وہ ذمہ داری اگر خود نہیں پورا کرنا چاہتے تھے اور تھریٹ کر رہے ہیں کہ اس پہ کنٹینجنٹ ہوگا، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو پھر ہم بجٹ پاس کریں گے، ہماری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بات یہ ہے کہ آپ ہر صوبے نے اپنا بجٹ پاس کرنا ہے. اگر آپ اس اپنے صوبے کی عوام کو ہاسٹیج بنا کے آپ ان کے رائٹس کے اوپر جو ہے پھر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وفاق کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملاقات کے اوپر یہ تمام چیز کنٹینجنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. جس نے بھی مشورہ دیا کوئی اچھا مشورہ نہیں تھا. صوبے کی عوام بھی اب دیکھ رہی ہے ان کی، جہاں پہ ان کی حکومت ہے اور تیسری بار حکومت ہے. اس کے ساتھ وزیر اعظم کی جو نیک نیتی ہے، اس حکومت کی جو نیک نیتی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. آپ نے تقریر میں دیکھا، اپنے ابتدائیے میں بھی آپ نے وہ شارٹ چلایا اور آپ نے دکھایا کہ وزیر اعظم نے کہا اٹ از نیور ٹو لیٹ. اور واقعتاً ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. پلیٹ فارم بھی پرووائڈڈ ہے ہماری صاحب، یہ نہیں اسپیکر کا چلے ٹھیک ہے ہماری پارٹی سے تعلق ہے، لیکن وہ اسپیکر ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس وہ آفر کر چکے. یعنی مائنس عمران خان سیٹ اپ کے اندر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، یہ ہے نا وہ بات. بیٹھے تو تھے وہ. ابھی یہ پیچھے بات کریں بجٹ کی پروسیڈنگ کے دوران فاٹا اور پاٹا کا جو معاملہ تھا اس پہ بیٹھے. چکزئی صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اسد کیسر صاحب، کچھ تو موومنٹ ہوئی ہے، کچھ حد تک برف پگھلی ہے. اچھا. اب اس کو کس طرح آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ کیا آئندہ آنے والی جو نشستیں پاسبل ہو سکتی ہیں، کیا اس میں بھی کوئی بہتر حل نکل سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے ان کو یہ ایک نہیں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں اور بار بار کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بلف کر رہی ہے تو آپ حکومت کا بلف کال کر لیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم بات چیت صرف ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، تو آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کا آغاز تو کریں. اس پوری بات چیت کے دورانیے میں یا اس میں آپ جب ایک سٹارٹ ہو جائیں چیزیں، اس میں پھر یہ مدعا بھی لیں، اس میں بھی پھر یہ اپنے ٹی او آرز کہہ لیں یا ایجنڈا آئٹمز کہہ لیں، اس پہ پھر رکھیں کہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات، تو اس پہ پھر ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہم بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ دیواروں سے بات کریں گے. ہم وہاں پہ اکیلے بیٹھ کے دیواروں سے مذاکرہ تو نہیں کر سکتے. اچھی بات ہے تھوڑی سی میرے خیال سے انٹروسپیکشن ہوئی ہے. بجٹ پروسیڈنگ میں بھی میں نے دیکھا ہے وہ ٹون ٹینر سمجھ آ جاتا ہے آپ کو. تو اب تھوڑی سی جو ہے خواہش اس طرف سے بھی نظر آنا شروع ہوئی ہے، آئل کی اس طرف سے. باقی روشنی میرے بھائی ہیں عمیر نیازی صاحب وہ ڈالیں گے. خواہش تو یہ بھی رکھتے ہیں، تو شاید میرے خیال سے انا کا مسئلہ ہے. انا رستے میں نہیں آنی چاہیے. انا کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ -1 کے ساتھ ہو یا +1 کے ساتھ ہو.